भगवते वासुदेवाय। जे ब्राह्मण वैष्णव आउ अतिथि ए तीन जन को जी अन्न जल वस्त्र शांति करिथाए किंबा अमृत वचन कहीकि मन को तोष करिथाए सेतेबेले प्रभु सदासर्वदा ता पाखरे विराजमान करिथांती आउ सदासर्वदा ताको आशीर्वाद करिथांती। माँ लक्ष्मींकर कृपा तांको सदासर्वदा वर्षी थाए। आउ जो माने अन्नद्रोही थांती से माने कौन होती पूर्व जन्मे जेउ लोक अटे अन्नद्रोही तेणु ए जन्मे ताकू अन्न न मिलई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। लक्ष्मीकर दयाता थारे तो न थाई भोकर आकुले से बुली न मागई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। जेते से जीविका कले नरयास पूर्व तिथि रे जेणु अटे अविश्वास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। जो माने अन्नदान न करितांती पूर्व जन्म रे काहाकू खाइबाकू देई नथांती जे अतिथि मानकू विदा कर दी थांती ताको निज दुआरू सेमाने सेमाने ए जन्म रे अन्न टिकिए पाई केवल घुरी बुलुचंती हेले अन्न ताको पाखकू आसिले मध्य से अन्न खाई पारु नांती सेई माने ई अन्न द्रोही अटंती। तेणु जो माने जीव उपरे दया न करंती गोटे जीव खाद्य पाई विकल होउछि से कथा कहि पारुनी गोटे पशु हो पक्षी हो कथा कहि पारुनी खाद्य पाई विकल होउछि आपणक चारिपटरे से बुलुछि हेले आपण ताकू खाइबाकू दउ नाहंती कि तार मन कथा को बुझी पारि नाहंती सेठी ही हमकू पाप लागि थाए। तेणु जो माने अन्नद्रोही होइथांती ताकू अन्न कणी काटी भी मिले ना खाइबाकू आसुथिबो अथच से खाइबा मध्य ता भाग्य मिले ना। तेणु पूर्व जन्म रे करिथिबा कर्म ए जन्म रे भोग करंती। विष्णु प्रीति अटे जेउ बसन खंडीए बसन खंडीए दिन जन मागे जेबे ताकू न दिए ताहाकू न दिए। तेणु से अजन्म रे वस्त्रहीन होई देई नाई पूर्वे बे पाइब से काहीं। तेणु जो माने जीवन रे केबे काहाकू वस्त्र दान करि नांती पूर्व जन्म रे ए जन्म रे आज से वस्त्र खंडे पाउ नांती चिरा फटा को पिंधि आज बुलुचंती वस्त्र खंडे मागिले भी लोक ताकू दउ नाहंती। तेणु तेणु जो माने पूर्व जन्म रे वस्त्र को दान न करिथिबे जदि दुखी रखी माने आसुथिबे ताकू खंडे वस्त्र दान न करिथिबा ताले निश्चित आमे ए जन्म रे वस्त्रहीन हवा जे आमर ये कला कर्मर फल आमे वस्त्र खंडे पाउ नाहंती आम पाखरे वस्त्रटे किनिबा पाई पैसा नाही जाको मागिले मध्य सी दउ नाहंती। तेणु एटा को भाभी दियंती आमर ए कला कर्मर फल तेणु निश्चित ये कला कर्मर फल आमे भोग करंती। देइथिले पाई आ सर्वशास्त्रे शुण न देइथिले न पाई ए कथा प्रमाण एणु करी सुमन हे विष्णु प्रीति अर्थे यथा साध देव भोग आउ अभ्यागते। जय जय जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ବିଅର୍ଥରେ ବୋଲୁ ଅଛୁ ସର୍ବ ମୋର ମୋର ଗଲାବେଳେ କିଛି ତୁହି ନ ପାରିବୁ ନେଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନ ଦେଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ଋଣ ହେଇକି ରହିଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଇଥିବା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା କିଏ ଆମକୁ ଦେବ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ତାହା ପାଇବା ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ତ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସେମାନେ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବେ ପରିବାର ଯେମିତି ଆଉ ଏ ସାରା ସଂସାରର ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆଜି ତା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ପାଉନି ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ତା ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତି ହେବ ଯଦି ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ହେଜ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ନ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ କିଛି ତୋର ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ରହିବ ଆସିଥିଲେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଏ ଶରୀରକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା ତାକୁ ବି ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଏଠୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ କିଛି ଏଠି ସବୁ ଯାହା ଏଠି ଅଛି ସବୁ ଏଠି ରହିକି ଯିବ ଏଇଠି ରହିବ ଯେତେ ଦୌଡ଼ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେ ଦୌଡ଼ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କେବଳ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ ସେତିକି ଦିନ ବିଳାସ ବେସନରେ ରହିବ ତାପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ବିଅର୍ଥରେ ବୋଲୁ ଅଛୁ ସବୁ ମୋର ମୋର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଗଲାବେଳେ କିଛି ତୁଇ ନ ପାରିବୁ ନେଇ କ'ଣ କରଛି ଯଥିଲେ ରଖିବେ ଛଡ଼ାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ସୁବେଶ କରୁଅଛୁ ନିତେ ସେଇ ତୋର ସଙ୍ଗତେ ନ ଜୀବ କଦାଚିତେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତୋର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଭାଇ ତେତେବେଳେ ତୋର ସଙ୍ଗେ ନ ଯିବେ ଟିକେଇ ଦଇବର ମାୟା ଏଇ ବଧୁକିର ମତ ଏ କାହାର ମାତା ପିତା ଭାରି ଯାଜେ ସୁତ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ନେଇକି ଯିବାର ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଯିବା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟାକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏ ମୁହଁକୁ କେତେ କ'ଣ ସଜଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ କେତେ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ
ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା? ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ପାଇବା, ଯଦି ନ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ପାଇବାନି। ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନ୍ନ ଦାନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନ ମିଳିବ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆମେ ଦାନ କରିଥିବା ତାକୁ ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେତିକି ମିଳିବ। ଆଉ ଅଧିକ ମିଳିବାର କିଛି ବି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଣୁ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ଧନ ଜନେ ଇଚ୍ଛା, କେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନ କରନ୍ତି ବାଛା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆତ୍ମାର କାରଣ ପାଇଁ ଭଜୁଥାନ୍ତି ହରି, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ପାରି। ଏ ଭବ ସାଗରୁ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ ପାରି, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ମତେ କର ପ୍ରଭୁ ପାରି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋଭ ଆଉ ଏ ମୋହ ଏ ମାୟା ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଆମେ ପରଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ତାହେଲେ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ସୁନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଧର୍ମ, କେବଳ ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବ, ଯେତେ ଯେତେ ଯିଏ ଧର୍ମ କରିବ ସେତେ 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 ଧନୀ ସିଏ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବାନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ଏଠି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଠି ରହିବ। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରିନଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନେବା? ତେଣୁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା, ନା କେଉଁଠି ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ନା କେଉଁଠି ଘରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ, କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନା ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ। ଏ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ନା କେବଳ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବା ସାଥିରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ମିଳିଯିବ, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳେ ନ ପଶେ ତାଙ୍କ ମନ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଧନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଜୟ କର ଧନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଧନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ନିଗମ ବନରେ ପଶି ନିଶି ଦିବସରେ ଖଟାଇଥାନ୍ତି ମନ ପଙ୍କଜ ପୟରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସୁତବିତ କୁଟୁମ୍ବାଦି ବନ୍ଧୁ ଯାକୁ କହି ଏ ସକଳ ମିଛ ଏକା ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
वित्त कुटुंब ये सबू आम जहाँ बंधु बोली भावुंट जहाँ आमर बंधु बोली भावुंट किंतु साधु सन्थ माने तांकु बंधु बोली भावंतिनी। ए पुओ झियो ए संसार ए धन संपत्ति ये सबको सी भावंतिनी धन बोली। केवल क्या धन बोली भावंती ना एकमात्र मोर कर्म आउ मोर धर्म आउ मो भगवान भगवान ही मो धन आउ जेतिकी धर्म करिछि से ही मोर धन। तेनु एठी मोर धन बोली आउ किछि नाही। धन रे लोभ करिन हरु अछु दिन एही धन रे तोर किस प्रयोजन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। पलक मात्र के तुई सबु छाड़ी जीवु जमर काल फासरे बंधन होइबु। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एबे तुई सुमन हेतु करी घेन गोविंदक नाम गोटी कर गंठी धन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। काहाकू देई नथिबा से धन को संचिकी रखिबा। किए जड़े क्षुधार्थ आसले ताकू खाइबाकू दबानी जड़े वस्त्रहीन आसीथिबो ताकू वस्त्र खंडे दबानी जदि कहीं दुखरे थाए ताकू किछि साहाय्य करबानी कौनसी देवादेवी अनुष्ठान हैला ताकू किछि साहाय्य करबानी। केवल चिंता करबा मु केमिति मो परिवार भल रहिबे मु भलरे रहिबी आउ आमे समस्तक ठारू बड़ लोक हबु धनी हबु। केते दिन पाई ये चिंता केते दिन पाई मात्र 70 वर्ष 80 वर्ष तापरे ये धन संपत्ति सब कौन हम। तेणु ये संपत्ति धन दिने कौन हम चिंता करंतु आज्ञा। ये सबू रहिबो आमको जीवाकू पड़िबो। आमे जेतेबेले जीवाना सेतेबेले बाटरे जड़े आमको जगिथिबो घाटिया से मागिबो जे केते पुण्य अर्जन करके आनिछु एठी देकी जा तापरे तू भलरे भलरे तते नेकी वैकुंठरे छाड़ीदेवी। आउ जदि आमे किछि पुण्य अर्जन करि नथिबा किछि धर्म अर्जन करि नथिबा कौन हबो ना केवल आमको से घोषारी घोषारी कि नर्क जंत्रणा देई कि आमको नेकी जीव जमपुर को। तापर पुणी जेतेबेले जन्म नबा सेतेबेले दुखीटी है कि जन्म हवा दुखी रंके कि जन्म हवा ना खाइबा को आम पाखरे थिबो ना पिंधिबा को आम पाखरे थिबो। तेणु आमे मध्य सेमिति बुलुथिबा मागुथिबा किंतु केही आमको दउ नथिबे। तेणु चिंता करंतु ए जन्म रे जेतेबेले मनुष्य जन्म पाइछंती किछि दान पुण्य करिबा दरकार दुखी रंकी को साहाय्य करिबा दरकार। समस्तक भितर भगवान अछंती तेणु समस्तंकर आशीर्वाद पाइबा पाई चेष्टा करंतु। वचन रे काहाकू कटु भाषा कहतुनि वचन रे अमृत भाषा को कहतु। जेमिति आपणक कथारे आज समस्ते जेमिति प्रभावित हेबे जेमिति समस्ते बस हो जिबे आपणक कथारे सेही भली अमृत वचन कहवा दरकार। तेणु आज गुरुदेव कहउछंती हे सुमन जम जेतेबेले नहीं जीव ना सेतेबेले आमे चिंता करिबा जे मु केते धन सब रखी देकी आसीथिली केते धन सब केते कष्ट करिके मु धन सब संचिकी आसीथिली मते तबे नियो ना सेतेबेले कहउथुबा हेले जम से कौन केबे आमको छाड़िबो। चिंता करथुआ मु केड़े बड़ गजदंत पलंकर शोइथिली केते सुंदर केते टका देके किणिके आनिथिली तबे मते काहे कि नेई के जाउछ कंटा फटा बिछड़ा रे मते सोइबी। तेणु मु सेइथरे सोइबा को चाहूची मो गजदंत पलंकर सोइबी। तेणु मते छाड़ी दियो मु विलास बेसर रहउथिली एसी भितर बढ़ीथिली। तेणु मते छाड़ मु ए सही परिबिनी ए कष्ट जंत्रणा सही परिबिनी। सेतेले को जम सुनिबो से जम सुनिबोनी सेतेबेले दंडे निमिष आमे जदि बंचिबा पाई चाहिबा ताले से दंडे निमिष मध्य आम पाखरे से समय नाही। जदि सबु संपत्ति को आमे देई दबा जे मु मो जीवन रे जेते अर्जन करिछि सबु संपत्ति को नहीं जा मात्र मते गोटिए सेकेंड पाई मो जीवन देई दियो ताहा भी संभव नु। काहे कि ना जेतेबेले जहार कर्म सरी जीवो ताकू जीवा को पड़िबो
आउ जदि किछि पुण्य अर्जन न करिथिबा ताले हमकु भोगिबाकू पड़िबो। एहा ही प्रकृत सत्य। एबे तुई सुमनए हेतु करी घेन गोविंद को नाम गोटी कर गंठी धन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। धन रे इच्छा थिले तू ए धन को रख देह अंतरे आउ न पाइबु दुख। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। महाजन बोलाइबु होइबु साधु तो तोर समनइबे केही धनवंत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज आमे कोटी कोटी टंकार संपत्ति रखिछंती बोली आमे एठी बड़ लोक बोली भाबुछंती। हेले जदि किछि पुण्य अर्जन करि नथिबा ताले आमे होछंती बड़ भिखारी आज्ञा। जदि आमे किछि पुण्य अर्जन करि नाहंती ताले आम पाखरे किछि भी धन नाही, आमे पूरा कांगाल। तेणु ये धन संपत्ति एइठी रहिबो, आम धन संपत्ति की नहीं कि आमे जिबा। तेणु आमे जदि सेठी जाई पहुँचला परे जदि आमे आम पाखरे सेमिति पुण्य नथिबो, जदि धर्म किछि करि नथिबा, तेणु आम बालांस आज्ञा जीरो थिबो, सेतेबेले आमे काहाको हाथ पातिबा कि नाही, किछि तो नाही। अच्छा चिंता करंतु, ये शरीरटा अछि आमको भोक होउछि, आमको शोष होउछि, आमको निद लागुछि। ये आत्मा जेतेबेले बाहरी जीवो, ये घट छाड़ी जेतेबेले बाहरी जीवो ताले शरीर को कोन शोष लागिवो ना शरीर को भोक लागिवो ना शरीर को निद लागिवो। ताले आत्मा थिला बोली ताकू भोक लागुथिला, शोष लागुथिला, निद लागुथिला। जेतेबेले शरीर रु आत्माटा चली जो ताले ताकू शोष लागिवो कि नाही? आत्मा को निश्चित शोष लगुथिबो, भोक लगुथिबो, निद लगुथिबो, निश्चित ता ही थाई पारे। ताहले से केमिति रहिबो जदि आम पाखरे किछि धन नथिबो, जदि किछि पुण्यर धन आम पाखरे नथिबो ताले आमे कोन करिबा सेतेबेले? तेणु एठी जहाँ रोजगार करूछंती करंतु आज्ञा, जेतिकी दिन रहिबा सेतिकी दिन भलरे शांति चलिबा। तापरे भी एठी टिके समस्तक प्रति दया करंतु, ये मीठा वचन कहीकि समस्तक मन को शांति करंतु, अमृत वचन कहवा को चेष्टा करंतु, आ दुखी रखी को साहाय्य करंतु। छलना भक्ति दूर रे रुहंतु, छलना कथारू दूर रे रुहंतु, कपट हिंसा सबू ये शरीर त्याग कर दियंतु। कहीं कपट कहीं करवा, किसी धन पाइबा आशारे कपट करवा। तेणु किसी पाइबार नहीं, जेतिकी भगवान देइछंती सेतिकी आमे खुशी होबाकू चिंता करवा। आउ कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी, आज पाई बाणीक विराम दबा, टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ